Paldo or Paldong? May mga naligaw na packs, yung walang kapareho. Kaya magkaiba tong dalawa. Pero malay mo naman, dun swertehin, di ba? Game. Paradox Rift muna. Baka nandito na si Groudon. Hindi natin, uy, may sumasama pa agad. Oh, excited naman eh. Leaf Energy. Remoraid. Pumpkaboo. Zubat. Natu. Relo ni Benten. Steenie. Counter Catcher. Toedscruel. Reverse. Leopard. Leopard? Bala ka dyan. Genpao. Hollow. Ayun lang. At least may Benten. Dito tayo. Temporal. Ano nga ba nandito? Dito ba yung Miriam? Kalmot ako na eh. Ay hindi. Basta. Pwede din. Game. Metal Energy. Marill. Pinsan ni Regirock. Elgium. Meltan. Zeraora. Iron Valiant. Sharpedo ni Shinji Kanda. Girafarig Reverse. And ayun lang. Naging gubat. Uy, nadulas pa. Alligator. Yun lang. Ang Shinji Kanda lang yung nakuha natin today.